my cousin. Kita pakai baju yang Maybelline, cara kita pakai lemah lembut. Kita bolanya kita hanya wap, dengan bela hati kita lepaskan baju ya. Bergolong kita ke atas sofa, kayak kita mana tak mau lebih. Okay, 2, thank you for watching. Bye bye. And jangan lupa subscribe. Okay, bye, lagi sekali.